Oui, alors bonjour à tout le monde et bienvenue mwa hii leson yetu. Alors, ma leson passée tulikuwa nasema, ilikuwa pa chini d'ailleurs, tulikuwa nasema kuhusu les différentes notes, kuhusu maporte na kuhusu madieze. Tukapima onesha jinsi ya kuutilize madieze, mabekare, mabemol dans une portée juu uweze kupandisha son ya note donnée ku un demi-ton. Uweze kupandisha son ya note donnée ku un demi-ton. Maintenant, mwa hii leson tunapima fanya exercice kidogo kuhusu madieze, mabemole na mabekare, na donc a pratique tunafata jikaza tukapatie vi essentiel vyote yenye mtezi rencontrer wakati yenye mtakuwa na solfie machin, pas seulement vi essentiel mais yenye vinakiaka le plus souvent, yenye vinavyoonekana le plus souvent na facilement sa uko na solfie ku partition yako. Alors ça plus tarder tunaenda mara moja, tunaanza kwa exercice ya kwanza yenye kumiporte yenye como clé de sol. Ya kwanza ni kutafuta kwanza gani? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, tukajikovenir ke ile njo gane yetu. Donc, hii note itakuwa do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, le note ya kwanza ni do. Alors, tutatoka ku do, tunakamata si bemol. Si bemol. Après si bemol kuko la, kunakuwa tena si bemol. Pourquoi? Parce que niliwaambiaka ke wakati tumetia pale bemol, cela veut dire que le reste, suite yote ya manote, disha kuwa bemolisé, sauf si unatia bekar juu uanile effet ya bemol ou bien ya dièse. Donc kwa hii niveau itakuwa do, si, la. Alors que kungekuwa hakuna bemol ingekuwa do, si, la, do, si, la. Maintenant kukisha bemol inakuwa do, si, la, si, do, si. Maintenant tuangalie bien hapa, tulikuwa tushatia bemol. Cela veut dire que na hii si iko bemolisé. Hii si inaongeza kwa tena bemolisé de nouveau. Cela veut dire que tushashuka ku un ton kwa hii niveau. Tushashuka ku un ton. Donc tutatoka hapa tunakamata si. Hii haiko tena si bemol, ishakuwa la. Ishakuwa la. Je pense que tuko nafatana bien kwa ile niveau. Donc do, si, la, si, do, si, do, la, tout simplement. Maintenant, au lieu ya kualourdir écriture ya kuongeza tena hapa si bemol, unafata kashukisha hii note, unafata kia la juu mtu aimbemo la, tout simplement. Je pense que mpaka pale tuko naelewana très bien na tunafatana très bien. Donc do, si, la, si, do, la, yapa ingefata kia hapa la juu ni double bemol en fait quoi. Do, si, la, si, do, la, si. Tunaongeza pande tena ku si bemol hapa. Hapana si naturel mais si bemol. Juu i inakuya annulé effet ya i bemol. Hapana effet ya i bemol, mais effet ya i bemol. Je pense que tunafatana bien. Tungependa ku annuler effet. Ingekuwa ni double bemol niko fasi moja, alors kumbe i bekari tafata annuler double bemol. Mais i ina annuler i bemol, hapana i bemol huko. Donc do, si, la, si, do, la, si, do. Mpaka pale très bien. Mi, re, mi, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, mi, mi. Niko nawapatia manote zenye zitapatikana facilement mu manyimbo par-ci par-là. Donc, il faut tunabana i ekare andre do, si bemol, la. Na hapa il faut tunabana i, mi, re, dièse, mi, fa, mi, re, dièse. Donc, mi, re, dièse, re, mi, re, dièse, re. Il faut tunabana ile étape très très bien. Donc, tusipose que i bemol ilikuwa na haikuwa. Supposez que ile bemol haikuwa. Alors, tupinaenda maintenant. Do, si, la, si, do, si, la, si, do. Je pense que tunafatana très bien. Tunakamata sasa kapatika 2. Mi, re, mi, fa, mi, re, do. Bien. Ile ndio exercice ya kwanza. Tunakamata maintenant exercice ya pili. Mais exercice ya pili iko clé de fa. Niwaambiaka kimu porte niko na clé de fa. Porte niko na clé de fa. Fa inakuwa ku i 4e ligne. Donc hii ni fa, hii hapa inakuwa sol na inakuwa la. Donc tunatoka ku la tunaenda ku sol dièse, tunakamata la.
do, ré, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol. Kale nikapartika kwanza kameishi. Tunakamata sasa kapartika 2. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi. Mpaka pale tunafatana très bien. Tunakamata hii exercice ya 3. Exercice ya 3 iko mclé de do, niliwaambia ke porter wakati iko mclé de do, hii ligne yenye iko entre kaseka katikati ndio inakuwa kako do. Donc, hii ni do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors, cela veut dire que hii première note itakuwa ré. Itakuwa ré. Do, ré. Voilà, donc ré, do, ré, mi, ré. Hii ni bekare. Do, ré, do, ré, do, ré, mi, ré, do, si, do. Je pense que tunafatana très bien. Désordiliam. Donc, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, do, ré, do, ré, mi, ré, do, si, do. Donc, voilà. Alors, je pense que zile exercice zitatusaidia très bien. Je vais maîtriser ma bémol, na ma dièse, na ma bécare, fonctionnement yazo. Maintenant, passons à autre chose. Yenye tunatraite ça hii, tunasema maintenant kuhusu magamme. Parce que tushajua kama gamme ya do majeur ndio ya wapi a partir ya bibi tulifaka la fois passée mwile leçon yenye ilipita la fois passée. Donc tulisemaka nikafa rappeler, tulisemaka tuseme gamme ya do majeur ndio gamme yenye na respecter formule ya un ton et demi-ton, un ton et demi-ton. Maintenant tunaona zingine magamme na tunajifunza gisi ya kuzirepresenter muporte, parce que hii porte yenye tuko nazo hapa, porte zote tuko nazo hapa ziko mugamme de do. Ziko mugamme de do. Maintenant, parce que tunajua déjà gisi gamme ya do majeur ina respecter formule un ton et demi-ton, tujikoncentre maintenant ku construction ya zingine, tunajikoncentre ku construction ya zingine magamme. Alors, voilà nishatia paka tableau yenye tutajiservir nako. Alors, tukasema tuseme tunakonstruire gamme ya ré majeur. Cela veut dire que note ya kwanza mwile gamme ya ré majeur, note ya kwanza itakuwa ré. Itakuwa ré. Tukasema tuseme tunakonstruire gamme ya mi majeur, cela veut dire que gamme ya kwanza mwile, plutôt note ya kwanza mwile gamme itakuwa mi. Et effectivement ça gisi, tuko nasema tuseme gamme ya do majeur ni do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, na note ya kwanza mwile gamme ya do majeur ni do. Alors, tunaanzia ku gamme ya ré majeur. Cela veut dire que note ya kwanza itakuwa ré mwile gamme ya ré majeur. Donc tunatia hapa ré. Tunatia pale ré. Alors, tutakuwa na jirefere ku hii gamme ya do majeur. Sasa tunakonstruire zingine magamme tunajirefereka ku hii gamme ya do majeur. Question hapa ndio tutajiposer. Donc entre ré na mi kuna kwa combien de tons mu hii gamme ya do majeur? Parce que tulisema hii ndio tunajirefereka. Tunakiangalia entre ré na mi kuko un ton. Donc effectivement entre ré na mi il faut kuna kwa un ton. Donc tukatia hapa juste mi mu hii gamme ya ré majeur. Alors nakumenea déjà un ton entre ré na mi kuna kwa un ton. Jusque là ça va. Tunaendelea. Entre mi, parce que note ya kufuata itakuwa ya yulu kumi. Entre mi na fa kuna kwaka un demi-ton mu gamme ya do majeur. Pourtant, formule inatuambia ke entre hii note ya pili na ya kuifuata il faut kuna kwa nao un ton. Pourtant tunajua déjà ke entre mi na fa kuna kwaka un demi-ton. Alors pour que hapa kuene un ton, cela veut dire que tutakuya tia dièse ku niveau ya fa. Ju hii mi na fa ni un demi. Alors pour que y en ait un, il faut tunaongeza kote na un demi. Donc tunadieze fa. Automatiquement cela veut dire que note ya kukuya après hii mi mu gamme ya ré majeur haitakuwa fa, mais itakuwa plutôt fa dièse. Itakuwa fa dièse. Mpaka pale tunafatana très bien. Donc ni fa dièse, tunaendelea note ya kufuata fa dièse, tunajua ke wakati tutatoka ku fa dièse tunapandia ku sol kuko un demi-ton. Tutatoka ku sol tunapandia ku sol dièse na kuko nyingine un demi-ton. Donc kutoka ku fa dièse mpaka sol dièse ndio kuko un ton. C'est ça non? Ndio kuko un ton. Mais si tunajua ke gamme yetu ya ré majeur hapa hizi mwi place tunalagiwa kwa kupata un demi-ton. Donc juste kutoka ku fa dièse mpaka ku sol kuko déjà un demi-ton. Ça veut dire que note ya kufuata fa dièse ni sol tout simplement. Alors entre sol na la tunajua ke entre sol na la kuko mwi gamme ya do majeur kuko un ton. Donc cela veut dire que mwi gamme yetu ya ré majeur
hapa ifo kunakuwa la tout simplement na un ton na imekuwa entre la na si, tukajirefere kwa gamme ya do majeur, tunaona ke kuko un ton. Kuko un ton. Cela veut dire que mu gamme yetu ya re majeur entre la na si, note ya kufuata la itakuwa si. Ju un ton ikifuata enea pale tout simplement. Entre si na do, voilà, entre si na do, njoo hapa hivi. Entre si na do kuna kuwaka un demi-ton. Entre si na do kuna kuwaka un demi-ton. Entre si na do kuna kuwaka un demi-ton. Pourtant si mu gamme yetu ya re majeur, entre si na note ya kukuya après si, il faut kuna kuwa un ton, mais tunajua ki kuna kuwaka un demi-ton. Cela veut dire que hii juu hapa kuenea un ton, itaomba tunatia kudo ako dièse juu ipanishe tena kwa demi-ton. Donc note ya kufuata si haitakuwa do, itakuwa plutôt do dièse. Itakuwa plutôt do dièse. Maintenant, entre do dièse na note ya kuifuata il faut kuna kuwa un demi-ton. Or unatoka ku do dièse, ukishapanda kwa demi-ton unafuata fika ku re. Et effectivement, ni gamme ya re, donc note ya mwisho itakuwa re. Donc, mu gamme ya re majeur, muko re, mi, munakuwa fa dièse, sol, la, si, munakuwa na do dièse, munakuwa na re. Munakuwa na re. Ile njo gamme ya re majeur. Je pense que mumeona façon dont tuko na ikonstruire. Maintenant, tukishapata hii gamme ya re majeur gisi tumeipata pale parce que ni respecte un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Tuna revenir kuporte maintenant zetu zenye tuko nazo. Tusipose ke hii nyimbo ilikuwa mugame ya re majeur. Sasa tungeandika ungejua namna gani muporte gisi hii nyimbo iko mu re majeur. Alors tunajiservir ku hii construction yenye tumefaa hapa ku hii tableau yetu. Tumeona gisi fa iko dieze na do iko dieze. Zile njo ma repères zezi zitatuservir ku representer hii gamme ya re majeur mu porte. Donc tuna revenir ku porte yetu. Tunajua gisi hapa ndio kunawaka do. Mu gamme ya do majeur, hii njo do. Do, re, mi, fa, sol. Donc hivi vyote tulikuwa nafaa hapa, tulikuwa tunavifaa mu gamme ya do majeur. Maintenant tuna transformer hii porte yetu, tunaitosha mu do majeur, tunaitia mu re majeur, juu tumetoka kuconstruire gamme ya re majeur. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Donc tunakia kutakia mu hii interligne ya 3, njo muko do. Or tukapanda do, re, mi, fa. Fa iko ku hii 5e ligne. Hii 5e ligne njo fa. Hii 5e ligne njo fa. Alors tukajiservir mna hii tableau yetu, tutakia kustate ke fa iko dieze mu gamme ya re majeur. Alors juu fa iko dieze hapa mbele ya hii clé. Tunakia tiaho dièse. Tunakia tiaho dièse. Donc tumedieze en réalité fa. N'est-ce pas, tumedieze fa. Mais iko hapa mbele ya clé bila humu ndani mu note. Plutôt mbele ya clé. Tunakia pale dièse, tunakia tafuta na nyingine dièse iko huku. Ni do, do nayo iko na dièse. Donc tunakuya, tunatafuta tena do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hii 3e interligne nayo iko na dièse. Donc naho tunakia tiaho dièse. Voilà. Je pense que tunaangalia bien. Alors, cela veut dire que étant donné que kumekuwa dièse ku niveau ya fa na dièse ku niveau ya do mbele ya hii clé, alors hii porte yetu hapa kwa ile wakati haiko tena mugame ya do majeur, imekuwa mugame ya re majeur. Na sasa tunasema que porte imekuwa mugame ya re majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça utasolfie. Sasa uko mbele ya porte niko deja mu re majeur, sasa utasolfie. Hii haiko tena njo do. Kwa ile wakati ile haiko tena njo do. Parce que ilikuwa do wakati tulikuwa mugame ya do majeur na hakuna zile madièse. Maintenant que madièse zimekuwa pale, hii haiko tena njo do. Plutôt hapa kwenye kulikuwa re, sasa tulikuwa mugame ya do majeur. Voilà, c'est ça donc. Donc, tusipose que zile madièse haziko pale. Gisi nimezificha pale. Do njo hii, tuko mu do majeur. Do njo ile na re njo hii. Pale ndio kunawaka re, mugame ya do majeur. Maintenant, wakati tuko mugame ya re majeur, hapa kwenye kushakuwa re mugame ya do majeur, sasa pale ndio kunakuwa do. Pale ndio kunakuwa do, mwi gamme ya re majeur. Ni astuce ya facile, juu ikusaidie kutransposer na uweze kuimba facilement. Donc hapa ndio kuko maintenant do. Juu tuko mugame ya re majeur. Donc re majeur kwenye kunakuwa ka re mugame ya do majeur, maintenant ndio kunakuwa do. Sasa tumekia mwile gamme ya re majeur. Donc sasa utasolfie, hii itakuwa plutôt si. Na hii inakuwa do, hii inakuwa re, hii inakuwa mi, fa, sol, la, si, do. Effectivement. Naam. Parce que ça tulitia pa dièse tulisema tuseme njo do na tungali mugame ya do majeur. Mais étant donné que tushakuwa mugame ya re majeur, tunakia kustate que maintenant imekuwa do. Donc do, si, la, sol, fa, mi, inakuwa re. Donc inakuwa do, si, la, sol, fa, mi, inakuwa re na inakuwa do ile interligne. Je pense que mpaka pale tuko naona bien. Tutapima kufaa ingine gamme ya gamme majeur mu leçon ya kufata juu tuelewe très bien.